आज्ञा ये जो कीर्तिटा अनुष्ठान को आपण मैंने देखुं यहीटा ही आम जो 1998 मसीह धराकोटू घुमुसर आसिलु ये गाँ लोक सहयोग कर गोटे खुंटी बाउंसरे गोटे चाल घर माने खजुरी छपर होता ये घर थिला ये 98 रु आम 12 मसीहा पर्यंत एति छोट घरे गोटे माटी आसन करी से लक्ष्मी नृसिंहकर गुरुंकर गोटे फोटोटे बसई धूप दीप दे आमर जीवन को आम बितेलु आ सहित आमर उद्देश्य कौन लक्ष्य कौन धराकोटू कहीं आसिलु ये कौन करूँ ये विषय वस्तु नहीं आम ये चिंतार लगिलु से दिन बेला आसला वर्तमान से माटी सिंहासन माने काच फोटोरू आज प्रभु रत्न सिंहासन विग्रह रूप विजय हेले 17 जन पंडित आसी ये बड़ होम यज्ञ कार्यक्रम होता लक्ष लक्ष भक्त मानकर स्थान दर्शन मिलता आ वर्तमान ये एमती केते दिन 12 मसीहा ठू पढ़ा थिला आपण देखुं ये अनुष्ठान आज जो होती आपको आम यज्ञ मंडप ये आमर आश्रम नीति नियम ये चतुर्पार्श्वे भक्त मैंने बसी से ऊपर बैठी उपर किसी प्रशिक्षण दिज्व ता सहित विवाह व्रत होम यज्ञ करा ये जो देखुं आज्ञा आपण केतोटी खंब अच्छी ना 12टी खंबरे 12टी खंबरे स्तंभटी निर्माण 12 अर्था ना 12 को बारिले आज 24 गायत्री प्राप्त हो आज्ञा जो 12 दुगुणे 24 ब्रह्म गायत्री की सिद्ध करने धर्मशास्त्र अच्युतानंद शास्त्र जहाँ लिखा था ये हूँ 8 कुणिया माने 8 कुणिया देखु आज्ञा 8 कुणिया ताहले आर उद्देश्य कौन ना सृष्टिटा ये सृष्टिटा जो तैयार होती सृष्टिटा बासुकी नाग उपर अच्छी आपको लेउटी पड़ो काले बैलेंस आर 8 दिगरे पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर तापर ईशान्य अग्नि वायव्य नैऋत एभली 4टा दिगरे 4टा मेरु को स्थापना करी बैलेंस रखिले आज्ञा यहीटा शरीरटा गोटे सृष्टि ए शरीरटा सृष्टि करने 8टा स्तंभ तैयार करचंती गुरु बतैचंती गोटे स्तंभ होला ज्योति चक्र 2 स्तंभ होला शून्य चक्र 3 स्तंभ होला आज्ञा चक्र बा ललाट चक्र 4 स्तंभ होला कंठ चक्र 5 स्तंभ होला हृदय चक्र 6 स्तंभ होला लाभी चक्र 7 स्तंभ होला लिंग चक्र 8 स्तंभ होला गुह्य चक्र एणु ये देहटी मध्य 8टा किलारे स्थापित होइछि एणु 8 जन देवता रखिछन्ति आज्ञा देखंतु प्रथम स्तंभ रहिले परम ब्रह्म द्वितीय स्तंभ रहिले निराकार निरंजन तृतीय स्तंभ रहिले आदिशक्ति चतुर्थ स्तंभ रहिले शिव पार्वती पंचम स्तंभ रहिले नारायण लक्ष्मी षष्ठ स्तंभ रहिले ब्रह्मा सावित्री सप्तम स्तंभ रहिले गणेश वक्रतुंडी आउ अष्टम स्तंभ रहिले सप्तम स्तंभ रहिले कामदेव कामाक्षी अष्टम स्तंभ रहिले गणेश वक्रतुंडी ये भलिया आपको आज आम स्थापना करने जाऊँ तापर 8टी कोण 8टी नृसिंह जियर नृसिंह उग्र नरसिंह भैरव नृसिंह बेताल नृसिंह उद्भट नृसिंह सुद्भट नृसिंह जियर नृसिंह ये 8टी नृसिंह स्थापित हो
ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ସବୁ ହେବ ନା ଆ ଦେହରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଆମର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମର ଭାରତ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଅଭିରାମ ପରମହଂସ, ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ବିବେକାନନ୍ଦ, କବୀର ଦାସ, ନାନକ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପଞ୍ଚସଖା, ତା ସହିତ ଯୀଶୁ, ମହମ୍ମଦ ଏଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସେ ଭିତର କାନ୍ଥ ଦେହରେ ଲେଖାଯିବ। ବାହାରି ପଟେ ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଠୁ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବେ? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ କରୁଥିଲେ, ଗାଈ ରଖୁଥିଲେ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ପୀଠ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଦେବତା ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଯଜ୍ଞଶାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆସନ, ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଏଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକାର ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ସବୁ ବତେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଆଜି ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ସଜାଡ଼ିଆ ଯାଉଛି ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ କୃତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୟା। ଏଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ କିଏ ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜାଣିଛେ ଇଏ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ତିଆରି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ମାନବ ଧର୍ମର କଲ୍ୟାଣରେ ଆସିପାରିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆଶ୍ରମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇକରି ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଆସନ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଆ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବେମାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ। ଗାଈ ସେବାଠୁ, ଗଛ ଲଗାଇବାଠୁ, ଆସନ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମଠୁ ଖାଇବା ବଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ଆମର ଗୁରୁ ବତଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ନାସାର ପବନ ଇଅଁଳା ପିଅଁଳା ଶିଶୁଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଉପରେ ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ଆଗ୍ରହ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଦି ହୁଏ କିଛି ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପରିବାର ମଳାସ୍ପଦର ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ହୋଇଛି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପରିବାର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ମୋବାଇଲରୁ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ତେବେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବା, ଆମର ନଷ୍ଟି କ'ଣ ହେବ, ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପରିବାର ମାରିଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପିତାମାତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିବାର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭାବ ଏହା ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ସ୍ନେହମୂଳା ଶବ୍ଦରେ ସୂଚନା ଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଆଜି ଏ ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳକ ମୁଁ ଗୁରୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧାରୀ ଦାଶରଥି ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ। ଓಂ ଶ୍ରୀ